حزو السلام تانا تقبلوا نزا يوتيوب شانل تعذبتي كمت تصنحوا نزوان زدلنا يوم اوانا وحبريتاتات حيزلكم قريبا لخو نمكت سالكم بخبر عدم كبرات تعذبتي بركز زبالة حبريتاتات نابيتي متصحنوا عقدموا ملقت ويدما نوتيفيكيشن متصحكم زينات بأوان نخت كتاتلوا نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نادول ملكت متوقع ترسعوا بريزيدنت إسياس أفوركي مسلول سعود عرب محمد بن سلمان بن عبد العزيز تزراريبو بريزيدنت إسياس أفوركي لو ما بساعات مشت مسورة السود النكسنة سعود عرب زخنة لول محمد بن سلمان أبيت منجست آليا ماما بمرخب زعبا كلتاون زباون قدات أتاك إحباري العلوم تزراريبو عقل زينا سعود عرب وزوت أصاب كلتيا مواجنات نتتصنع محمد تحجاز كعبي ومخانم فلا قبل مع النقد المدايات مخاني تأكس وير بعت جباب بفاول نايق العرات كيلو ترنقيلا مليانية تحرم ملا نايزن 4 جباب كون دحر زربا يلن كمي غير كانت زمل انا بتقب متحز تعرق او تبسسو اي حج تاريخ زولو اتما تحزتاته ኢትዮጵያ ከምሎሚ በዚሕ ይፈልጥን ተደሊ خنا حوحات تعلولሎም ተደሊ خنا ፋኖ ተራግፈሎም ተደሊ خنا ኦነግ ተፍስሰሎም ተደሊ خنا ኦነግ ናይ ሶማል ባህን ድሕሪሉ ካና ወላይታ ወይ ሲዳማ ክንደይ ምሁን ቆጽረው ኢትዮጵያ ተሪሉ ዘሎ ዝምላእ ፊስቶታት መቁጸር የብሉን አዝማሪና ሓባ ዓጽሙ ከመይ ይመሎ ባዕሊ ፈልጦ ንሕና ስቂልና እንተዓዘብ ጥራሕ እዚ ቅዲ ፖለቲካ ዳማ ልዕሊ ማንም ዝመልኩን ከምድላይ ገይሩ ዘሽኮንድሮን ስለዝኾነ ኣብ መወዳእታ ዝበሃል የለን ካብ ኣብ ጽልኢ حابة عصمي يصورنا راح يزبل ኣብዚ ሕጂ እዋን ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ተጠናኺሩ እዩ ዝርከብ ዝምድና ኤርትራን ቻይና 7 ዓመታት ከም ዘቆፀረ ድማ ይግለጽ ትማሊ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ተዘራሪቦም ይርከቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለምና ኣስታት 8 ሚልዮን በዝሒ ዝበፂሓላ ምስ ዓውሎማ ተኣሳሲሩ ብዙሓት ሃገራት ዓለምና ዓይነን ካብ ሃገራት ምዕራብ ወፂኡ ናብ ሃገራት ኤስያ ከማዕዱ ጀሚሩ ይርከብ ኣብዚ ስነምጎት እዚ ቻይና ነዚ ሓድሽ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣሰላልፋ ኣብ ቅድሚት ተሰሊፋ ኣብ መምራሕ تركب كبابي 296 هاجرات عالمنا من تشاينا نمتأثر على بروجكت بلت رود إنجيدي تتأميدان يركبا أزم استي أمريكا أتمرحن هاجرات معراب نزان هاجرات نمفرح كتكمالو تسان حاصل تتات أو قمة أتيها عالمنا نسنا موجود هاجرات تيجانو كم زلوا يحبر لنا تمارا ماري بوليتيكا أب ناشنال يونيفرسيتي أوف سنغافور ليتشر بروفيسور كيشور مهابواني كم زجلتو أمريكا إن تشاينا نمخردان أبز جبرتو كالسفت سعرات تقوليوات تركب بحس أرزبلت بروفيسور عالمنا نفذ مال تيراريزم تجوسكوس كم زلا عن تيرو يجلت بمنطقة رزد ما هاجرنا إترا بزوات عن على حوارا وعبيد بلتقنا كم سألنا ناس أحريا كم زلوا بمجنزاب أتذكر أكاك قدم جميرة ناب تشاينا زجبرت إترا كاو تمكرات بلتقنا تشاينا كتمكرن مس تشاينا أبستفعل لي عودتات حوارا وتصمدوك تحيلن تسفى خم زلوا ريدنت هاجر إترا أتو إسياس أفوركي أبزها وقال حبيريو تشاينا أمنير جزار إسا هاجرا ولمعتن قطعة معبالا بلوسات عوتات أمزجي طراي زيكونا أو عالم سواء معبال عوية بركتو كمز جبرت عالمنا التعذبو زلا قسقس اتهاجريو مش تشاينا زجبر محزنة أحيل كان نلمعت أفريقيا وصان مخانو مش تشاينا زجبر زمتنا أفريقيا زركو 1.6 بليون هزبي عوية قداسنة اللو تشاينا نلمعت أفريقيا عوية دقف كتكبر تسويت زجبر لهاجر مس مخانا إرترا حاويسكا استفعل لهاجرات أفريقيا سفيح زخونا زرق حزلوم ناي نقدو وفري وانا حاجزات أم تكبر تركب محزنة إرتران تشاينا تصنع مسار زلوا خوينو إرترا نتشاينا أم محلا ولا لونتنا تسنتن كل جزء بتصنع كم تدقفون حجة ومرجع كم التخبر دما بستفعل عليه لعلوت مرحت خونا بريزيدنت اتهاجر كجلت أنحيو بريزيدنت إسياس أفرقون مش تشاينا بريزيدنت نتكلاوي زمدنا كم استراتيجية وشركة قطع عبيت مر أيام مخانو جليت ونيرو بريزيدنت إسياس أفرقون مس بريزيدنت هاجر تشاينا نتكلتي زمدنا كم استراتيجية وشركة قطع عبيت مر أيام مخانو جليت ونيرو إرترا مش تشاينا نمتحوار زحجز فنوت مدام حنت إتا كاو تمكر على مع تشاينا تمهرة زيادة زبلت صراحتي تنصبار بفلاي أب تحت قرص هابتي معدن حرشان عام 7 لمكياد عبي عدل كفتر لا مخانو زقلات أرز شركة كلتين هاجرات أو طبعا عالم لخاون مخانو يردكا كلتي أو ما راح تهاجرات زمدنا تشاينا إرترا نبزل على درجة كبل كم زوسنو أزدمان كلتي أو متحجزة سفح تسفاتات سخفت مخانو كقلت أنحيو تشاينا نزع عدل تقيمانة خلتي أو ما راح تهاجرات زبتحو أقداس مردا
ግብርን ኣብ መላእ ቦርድ ዘለዎ ክልቲያዊ መተሓጋዝ ናብ ሓድሽ ዝለዓለ ደረጃ ክደፍኦ እትደሊ ምዃና እውን ምሁራት ቻይና ይገልጹ። ኤርትራ ብወገና ንቻይና ንምውዳቕ ዝንዛሕ መጻወዲ ዕዳ ዝበሃል ዘረባ ብምንጻግ ቻይና ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ካልኦት ሃገራት ኢዳ እትያ ከምዘይ ትፈልጥ መተካእታ ዘይብሉ ሓቀኛ መሻርክቲ ልምዓት ኣፍሪቃ ምዃና ኣስሚራ ትብሉላ። ቻይና ኣብ መስርሕ ሰላምን ልምዓትን ኣፍሪቃ ዝዓበየ ተራ ክትጻወት ከም ትኽእል ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ብኣፍሪቃን ዓለምን ተስፋ ተነቢርላ ዘላ ሃገር እያ። ቻይና ኤርትራ ናጽነታ ካብቲ እውጅ ኣብ ቁጠባታ ሃገር ዝገበረቶ ዓበይቲ ፍጻሜታት ታሪካዊ መሰረት ኮይኑ ነቲ ሕጂ ተጀሚሩ ሓበራዊ ጽምዶ ዘድልል ኮይኑ ንረኽቦ። ኤርትራ ኣብ 1994 ካብ ቻይና ናይ ሕርሻ ማሽነሪ ንምዕዳግ $3 ሚልዮን ተለቂሓ ቻይና ኣብ 2001 ንኤርትራ ብተመሳሳሊ መጠን ሓገዝ ብምሃብ ትዝከር። ቻይና ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣስመራ 200 ዓራት ዘለዎ ሆስፒታል ሓዊስካ በርክት ዝበሉ ልምዓታዊ ፕሮጀክት ጌራ እያ። ኣብ ሚያዝያ 2006 ቻይና ንኤርትራ ተቅርጽ መራኸብታት ንምምሕያሽ $23 ሚልዮን ልቓሕ ሂባታ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2007 ቻይናን ኤርትራን ቁጠባዊ ስምምዕ ፈሪመን። እዚ ድማ ምእላይ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ናይ ቻይና ዝኣቱ ፍርያት ኤርትራ ብኸፊል ምሰራዝ ዕዳ ኤርትራን ቻይና ከምኡውን ምንዋሕ ቴክኒካዊ ሓገዛት ቻይና ንኤርትራ ብፍላይ ኣብ ጽላት ጥዕና ዘጠቓለለ እዩ። ብተወሳኺ እዚ ስምምዕ ንኤርትራ ኮነ ንቻይና ኣብ ምምዕባል ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ከምኡውን ዕደና ኣትኲረን ክሰርሓ ተስማዕሚዐን ከም ዘለዋ ንጹር እዩ። ፕረዚደንት ሃገረ ቻይና ብሚኒስተር ዋንግ የቢሉ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሃገሩ ምስ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ተራኺቡ ክዘራረብ ንዘለዎ ድሌት ገሊጹ እዩ። እቲ ሚኒስተር ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር በይናዊ እገዳ ከም ዘይድግፍ ብምግላጽ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድምፆም ከስምዑ ምዃኖም ገሊጹ። በዚ ሕጂ ኣብ ሃገርናን ክቡር ሃብትናን ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣሜሪካን ምዕራብን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጸቕጢ ገብራ ብምህላወን ቻይና ግን ነቲ ጸቕጥን እገዳን ስለዘይትድግፎ እቲ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ንቁጠባን ረብሓን ፖለቲካዊ ገስጋስን ዓብይ ተራ ክጻወት እዩ። ካብ ብዙሓት ኩባንያታት ቻይና ሲቹዋን ዝበሃል ትካል ኣብ መጀመርታ 2016 ኣብ መሻርክቲ እቲ ብፕሮጀክት ኣስመራ ፍቓድ ዕደና ዝረኸበ ትካል ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ሳንሪጅ ካምፓኒ $88 ሚልዮን ስሳሚእታዊት ብርኪ ከም ዝዓደገን ካብቲ ዓድን ፋስን ደባርዋን ዝሽፍን ዕደና ፕሮጀክት 574,000 ቶን ነሃስ 930,000 ኦንስ ወርቂ 1.2 ሚልዮን ቶን ዚንክ ክሓፍስን ኣብ 2016 ምህርቱ ጀሚሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝጠቅስ ጽሑፍ ዘርጊሑ ዝኾነ ብልቕሓን ሓገዝን ዝካየድ ቁጠባዊ ስራሕትን ዕደና ካሊእ ጽላትን እታ ተለቅሕን ኣውፈርቲ እትእንግድ ሃገር ጸጋታታ ብኸመይ ትጥቀመሉ ንእቶታታ ኣርቢሓ ዕዳኣ ኸፊላ መኽሰባ ተረጋግጽ እቲ ዓብይ ብድሆን ሓላፍነትን ምዃኑ ዘይስሓት ሓቂ እኳ እንተኾነ ኤርትራ ነዚ ነገራት ብባህርያዊ ሃፍታ ኸመይ ጌራ ተመራቕሑን ካብ ዕዳ ነጻ ኮይና ርእሳ ኺኢላ ክትስጉም ከም ትኽእልን ካብ ቻይና ዓብይ ተመክሮ ክትቀስም ትኽእል እያ። ኣፍሪቃ ብበዝሒ ህዝቢ እናወሰኸት ኣብ ትኸደሉ ናይ ቻይና ወፍሪ እውን ብመጠን ይዓብን ይሰፍሕን ኣሎ። ካብ ኤርትራ ናብ ቻይና ብበዝሒ መንገዲ ንብረት ይለኣኽዩ ብወገን ቻይና ድማ ናብ ኤርትራ ንብረት ይኣትዩ። ንኣብነት ኣብ 2022 ቻይና $148 ሚልዮን ዝግመት ሰደድ ናብ ኤርትራ ሰዲዳ። ቻይና ናብ ኤርትራ ሰደደቶም ቀንዲ ፍርያት ኣለኽቲ ነገራት ክሳብ 29.3 ሚልዮን ዝግመት ዝተፈላለዩ ጥረ ነገራት ናይ ጎማ 12.4 ሚልዮን ከምኡውን ዓበይቲ ማሽነሪታት ናይ ህንፃ 9.8 ሚልዮን ዝግመቱ እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰደድ ቻይና ናብ ኤርትራ ብዓመታዊ ናህሪ 28.1 ሚእታዊት ወሲኽ እዩ። ካብ 42.9 ሚልዮን ኣብ 2017 ናብ 148 ሚልዮን ኣብ 2022 ክብክብል ክኢሉ እዩ። ኣብ 2022 ቻይና ዝኾነ ኣገልግሎት ናብ ኤርትራ ከይሰደደት እያ ጸኒሓ። ንግዲ ኤርትራን ቻይናን ብንጹር ድማ ኣብ 2022 ኤርትራ $412 ሚልዮን ናብ ቻይና ሰደድ ክትገብር ክኢላ። ኤርትራ ናብ ቻይና ሰደደቶም ቀንዲ ፍርያት ዚንጎ 220 ሚልዮን ዋጋ ዘለዎ ኦፐር 192 ሚልዮን ዝዋግኡ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ከተማታት ደም ጸረ ባልዓትን ዘገልግሉ ኣትክልቲ 21.8 ዝዋግኦም ሰዲዳ። ኣብ ዝሓለፈ ሰደድ ኤርትራ ናብ ቻይና ብዓመታዊ ናህሪ 12.8 ሚእታዊት ወሲኹ። ኣብ መንጎ መስከረም 2023 መስከረም 2024 ሰደድ ቻይና ድማ ካብ 3.49 ሚልዮን ናብ 41.5 ሚልዮን 38 ሚልዮን ከዓብን ከሎ ኣታዊታቱ ድማ ካብ 8.57 ሚልዮን ናብ 50.6 ሚልዮን ብ42.1 ወሲኹ። ቻይናን ኤርትራን ኣብ 2025 ድማ ናብ $940 ሚልዮን በፂሑሎ። እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ተመዝጊቡ ይርከብ። ንግዲ ኣብ ቻይናን ኤርትራን ኣብ መስከረም 2024 ቻይና ናብ ኤርትራ ዝዓበየ ሰደድ ጌራ መሳለጥያ መጓዓዝያ ዝሕግዙ ኣቑሑት 2.34 ሚልዮን ቴሌፎናት 1.12 ሚልዮን ኤሌክትሪክ ባትሪ 926,000 ከምኡውን ዝተፈላለዩ ጎማታት 428,000 ዝዋግኦም ናብ ኤርትራ እትያ። መበገሲ ኣብ መስከረም 2024 ሰደድ ቻይና ብቐንዱ ካብ ቤጂንግ ናይ 1.8 ሚልዮን ካብ ሁናን 1.66 ሚልዮን ካብ ሁበይ 1.34 ሚልዮን ከምኡውን ካብ ሲቹዋን 1.27 ሚልዮን ክኸውን እንከሎ እቶቱ ድማ ብቐንዱ ውሽጣዊ ምምሕዳር ዞባ ሞንጎልያ ናይ 28.2 ሚልዮን
ክሰብ ጋንሱ ናይ 22.5 ሚልዮን ጃንጊ ናይ 24 ሚልዮን ቤጂንግ ናይ 2.13 ሚልዮን ከምኡን ጋንዶግ ናይ 22 ሚልዮን ዕቤት ኣርዮም እዮም ወሳኽ ቻይና ናብ ኤርትራ ብቐንዱ ኣብ ኤሌት ባትሪ 881,000 ወይ ድማ 1.98 ሚእታዊት ወሳኽ ገይሩ ኤክስካቫተርን ማሽነርን 179,000 ወይ 161 ሚእታዊት ሽቦ መዘርጊሕ ዝተፈላለዩ መሳርሕታት 179 ወሳኽ ገይሩ ኣብ መስከረም 2024 ቻይና ካብ ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዘእተወቶ ወሳኽ ብቐንዱ ካብ ካሊእ ቦታ ዘይተገልጸ 570 ወይ 350 ሚእታዊት ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ፍርያት ምውሳኽ ኣብ ግዚኡ ተገሊጹ እዩ ኤርትራ ካብተን ካብ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ዓለም እቲ ኣንኮ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ዕዳ ዘይብላ ሃገር ምዃና ተገሊጹ መብዛሕትኡ ናይ IMF ወይ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ብደረጃ ዓለም 91 ሃገራት ክኾና ከለዋ እተን ካብዚ ማዕከን ዕዳ ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ እትርከበን 47 ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃነን ተገሊጹ ኣብዚ ናይዚ ማዕከን መጻወድያ ዘይኣተዋ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ኤርትራ ሊብያ ቦትስዋና ምዃነን እትጸብጸብ ኣረድዩ እዘን 3 ኤርትራ ትርከበን ሃገራት ናይ ኣህጉራዊ ማዕከን ልቓሕ ወሲደ ከም ዘይፈልጣ ብመሰረት ኣብ ጸብጸባት ማዕከን ዝተገበረ መጽናዕቲ የርድእ ኬንያ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ድሕሪ ግብጺ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብብዝሒ ናይዚ ማዕከን ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ ኮይና ከም እትስራዕ ገሊጹ 47 ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ሚልዮናት ክሳብ ቢልዮናት ዶላር ኣሜሪካ ዝዝርጋሕ ዕዳ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዘለዎን ሃገራት ኮይነን ግብጺ እቲ ዝበዝሕ ዕዳ ዘለዋ ክትከውን ከላ ሌሴቶ ድማ ዝወሓደ ናይ ልቓሕ ዕዳ ከም ዘለዋ እቲ መጽናዕቲ ገሊጹ ኣብ ሚያዝያ 2025 3.4 ቢልዮን ዶላር ናይዚ ማዕከን ልቓሕ ዝመለሰ ናይጀርያ ካብ ዝርዝር ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ነጻ ምዃናውን ሓቢሩ ዚምባብዌ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ልቓሕ ዝተኸልከለት ምዃና ገሊጹ እቲ ምኽንያት ምኽልካል ልቓሕ ተሃገር ካብዚ ማዕከን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዕዳ ብዘይምምላሳ ምዃኑ ኣረዲኡ ጸብጻብ ማዕከን ገንዘብ ከም ዘመልክቶ ኣፍሪቃ 52 ሚእታዊት ካብ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ዓለም ከም እትሕዝ ጠቒሱ ማውርቴስ ኣብ ዝርዝር ዕዳ ናይዚ ማዕከን ዘይተዘርዘረት ካሊእ ሃገር ምዃናውን ተገሊጹሎ ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕከን ክሳብ መፋረቕ ጥቅምቲ 2025 ዝተገበረ መጽናዕቲ ዕዳ ኣርጀንቲና 40.3 ቢልዮን ዶላር ኮይኑ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ዩክሬን 10.8 ቢልዮን ዶላር ከምኡውን ግብጺ 8.5 ቢልዮን ዶላር ዝለዓለ ዕዳ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ዘለዎን ኮይነን ብተኸታታሊ ተሰሪዐን ይርከባ እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ እቲ ማዕከን ንቅልውላው ህጹጽ ኩነታትን ሓንቲ ሃገር ንምምላእ ልቓሕ ዝህብ እምበር ንልምዓት ወይ ተመሳሳሊ ዕላማታት ከም ዘይኮነ ገሊጹ ይኹን እምበር ቅድሚ ልቓሕ ምንዋሕ እቲ ማዕከን መብዛሕትኡ ግዜ ንተለቃሕቲ ሃገራት ቅድመ ኩነት ከም ዝህብ እቲ መጽናዕቲ ጠቒሱ እቲ ቅድመ ኩነት ገለ መንግስታዊ ትካል ዝያዳ ግብሪ ምትእትታው ከምኡውን ከም ድጎማን ነዳድን ምግብን ዝኣመሰሉ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ምቁራጽን ከጠቓልል ይኽእል እቲ ብመጽናዕቲ መሰረት ማዕከን ዘውፅኦ ዝርዝር ዕዳ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃን ዓለምን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ክስካብ ክንደይ ዕዳ ከም ዘለዎን ክስካብ 13 ህዳር 2025 ዝተገበረ መጽናዕታዊ ጸብጻብ መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ገሊጹ